तो चलिए शुरू करते हैं। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ফ্রেশ ব্লগ। আশা করি সবাই ভালো আছো, আমি অনেকটা ভালো আছি। তো বন্ধুরা, চলে এলাম আরেকটি নতুন ভিডিওর সাথে। তো বিএনআর গার্ডেন, যেটা খড়গপুরে অবস্থিত। খড়গপুর থেকে 2 কিলোমিটার, তারই সামনে আমরা দেখতে পাবেন। তো অনেক কিছু জিনিস, ঘোরার জিনিস রয়েছে। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बहुत पुराना घाट है। हाँ, पहले कितने 3 रुपये टिकट था, अभी 20 है। हाँ, 30। अच्छा। तो कितने सालों से वो चालू हुआ है? ये हाँ। ये तो बहुत 2000 का टाइम था। हाँ। 2001 में जब ममता बनर्जी आया था ना, 2001 या 1-2 में, तभी का। क्या भाई लोग ब्लॉग बना रहे हो? नहीं क्रिएटिव वीडियो। ओके। और ये मतलब पहले का जो था 3 रुपये टिकट था, उसके बाद 5 हुआ, 5 के बाद 10, 10 के बाद ही हो गया 20 डायरेक्ट। हाँ, अभी बाइक बहुत रखने का सारे भी लोग आते हैं ना। हाँ, बहुत सारा माने आप अगर जनवरी में आ जाएंगे ना, 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे अभी आ रहे हैं हाँ, अगले मंथ, तो उस हिसाब से 15 अगस्त को बहुत भीड़ होता है। पूरा नेशनल माने ये झंडा वंडा जो भी मतलब लगता है सब लगा। ये ट्रेन बहुत कब जन- चलेगा? ये टॉय ट्रेन रहता है ना। हाँ, ये वाला शाम का टाइम, जैसा कि रोज चलता है तो वो जनवरी का टाइम। लेकिन अगर कोई माने ऐसा नॉर्मल माने ये रहेगा, महीना फेस्टिवल नहीं रहेगा, तो वो 20 रुपये करके माने आपका सैटरडे और संडे चलता बस। अभी नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा अभी। वो कितनी अभी- कितने टाइम बात बोला? वो सैटरडे और सैटरडे और संडे बस, क्योंकि उस टाइम बच्चे लोग का छुट्टी रहता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल नहीं रहता है, किसी का ट्यूशन नहीं रहता है, तो वो हाँ। आता है अपना हिसाब से। डेली खुला रहता है ना। हाँ, मैं- डेली। अभी पहले मंगलवार बंद करता था, अभी मंगल भी खोलना शुरू कर दिया, मैंने 365 दिन रेलवे गार्डन ओपन रहेगा। ओपन रहेगा। पैसा कमाना है भाई, हाँ, और बस अब पैसा सभी को चाहिए, ऐसा हो गया कहीं गार्डन से का भी। फ्लावर ठीक से नहीं हुआ ना। नहीं अभी नहीं, ये फरवरी को होगा ये वाला, अच्छा, क्योंकि तभी तो वैलेंटाइन डे आ जाता है ना। हाँ, उस हिसाब बहुत से। बढ़िया है। वो खिराई का नाम सुना है? खिराई। फ्लावर गार्डन, वो खिराई स्टेशन है। हाँ हाँ, खिराई उसमें स्टेशन, बहुत कलकत्ता ज़्यादा तो। बहुत ज़्यादा लोग जाते हाँ, हैं। वहाँ का तो अलग ही है, नर्सरी उर्सरी सब उधर ही तो है, हम्म, वहीं से तो फूल गाछ सब मंगाता है ऐसा। अभी क्या है, रेलवे वर्कर लोग क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वाला को दे रहा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्या कर रहा है, अपना टीम मतलब अपना जो वर्कर को चुन करके वो गार्डन को पूरा यंग रख रहा है। अभी यंग स्टार लोग ही आ रहा है ना, बूढ़ा लोग थोड़ी आ रहा है, जो थोड़ी बूढ़ा ना आ रहा है। रखेगा। हाँ, वो couple यंग तो स्टार के लिए यंग बहुत स्टार ज़्यादा लेके couple रखेगा। आएगा। और इसके बाद सिस्टम ही वही वो है। छोटी बच्ची है ना, हाँ, वो भी आएगा। वही तो बात। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये गार्डन, बहुत अच्छा लगा। अभी पहले फर्स्ट टाइम आए कि मतलब फर्स्ट टाइम, पहले? फर्स्ट बाप रे, टाइम मैंने first time, लोकेशन क्या बात है, मैंने लोकेशन बहुत ट्रैक बढ़िया। किया। तो मैंने कहा कि देखो ये सामने वाला गोला गांव है, हाँ, ये गोला गांव बनाया। हाँ, और ये मतलब ऐसे नर्सरी है, पीछे तरफ गाछ वगैरह सब हाँ। लगता है और कुछ नहीं। और यहाँ पर ही बतख उतख चढ़ते रहता, हंस, बंगाली में तो हंस बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, बोलते हैं। हम भी बंगाली है लेकिन ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ, इसीलिए बंगाली नहीं अब पा मेरा- रहा बोलना। झूठ बोल रहा है। मैं हिंदी सही से नहीं जानता, ठीक है? हाँ, आपके साथ मेरा क्या बोला तूने? मेरा नाम स्वपन भुइया है। ठीक है, नाइस नेम। इधर से जाना रहेगा। नहीं यहाँ देगा नहीं, यहाँ एंट्री करो। वो detail एंट्री वगैरह। करना होगा। हाँ, 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 बहुत बढ़िया। अभी वो मेरा दोस्त रहता तो जाने देता, हाँ, हाँ, जो अभी गया था, हम अभी वो समझ वहाँ गए। ड्यूटी कर रहा है। वो इसे बोटिंग करना होता है ना? हाँ, ये अभी- बोटिंग का 50 रुपया, ओ, अभी होता 100 है? रुपया भी है, होता है, जिसको आना होगा करेगा, अब जो नहीं करेगा तो नहीं मैं- करेगा। हाँ, इसमें क्या खुद का मेहनत है, मतलब हाँ, पैडल समझ खुद गए, मारो। समझ गए। और ये पैर गर्मी में पैडल छोड़ो, पैदल चलना हाँ। पसंद नहीं कर रहा लोग। इसलिए बंद रख दिया क्या? मैंने इसीलिए कम। हाँ, मतलब अभी क्या है, जितना भी अभी प्रोसेस में है काम, हाँ। कहाँ कैसे रखना है, कहाँ कैसे सजाना है, और अभी जितना डेवलप होगा उतना हाँ। लोग आना शुरू करेगा, और डेवलप नहीं है तो कोई का मतलब ही नहीं है ऐसा। आपसे बात करें बहुत अच्छा अरे लगा मेरे को। हाँ, जरूर जरूर। मैंने तो अकेला आया था, ठीक है? क्या करूँ, क्या ये आपके साथ मिल के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया हाँ, जी, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপনার आपको भी। ধন্যবাদ আসবার এখানে, हाँ, অনেক ভালো, আর আসতে থাকো বারবার, ठीक है। প্রথমবার भी আসো, লাস্ট বার भी গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসে যাও, কি আছে, नहीं আর नहीं, ঘুরতে হবে, তখন তো बहुत মন अच्छा। প্রসন্ন থাকবে। ठीक है, आप यहीं से जाते हो क्या? हाँ, यहीं से ठीक अभी जाए से
बस ठीक आया है था तो अटेंड के लिए हाँ शुक्रिया। हाँ अब शुक्रिया घूमो तब, है ना? हाँ ठीक है चलो बाय। बाय बाय। তো ফ্রেন্ডস দাদার से मिलसे बहुत अच्छा लगा, মানে দাদার সাথে মিলেই অনেকটা ভালো লাগলো। তো बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, মানে অনেক লোক আসে এখানে। আর এই যে ফুল, এইসব ফুল গাছগুলো যে দেখতে পাচ্ছ, এটা এখন ভালো করে ফোটেনি, এটা শীতকালে বা ওই যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হতে তখন ভালো হয়। আর ওই যে এই সাইডটাতে একটা আছে তোমার বোটিং হতে হয় ছোটো বাচ্চাদের। তো এখানে যাওয়ার জন্য পয়সা লাগবে, পয়সা দিয়ে এক্সট্রা করে টিকিট ভাড়া আমার নিয়েছে 20 টাকা। তো এক্সট্রার যে ভেতরে বোটিং আছে ওর জন্য 50 টাকা লাগবে দাদা বললো। আর এই যে পুরো দৃশ্য অনেক সুন্দর। এক্ষুনি যে দাদার সাথে কথা ছিল ট্রেনের কথা, টয় ট্রেনের কথা, সেই ট্রেনটা তোমাদের দেখাবো। সেই ট্রেনটা 2 দিন করে চলে, এখন চলবে না। এই যে ট্রেন চলবে না, এখন চলবে না। আচ্ছা আচ্ছা, কখন চলবে এটা? ও, অনেক সুন্দর। আই লাভ খড়গপুর এই যে লেখাটা আছে, এটা রাত্রে লাইট জ্বলে, অনেক ভালোই লাগে এটা। আর এই যে সাইডে এটা ময়ূরের মতো দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পূর্ণ ওই লোহার কিছু জিনিস দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে, সম্পূর্ণ লোহা। ছোট বাচ্চাদের একদম সেই প্লেস, অনেকটাই ভালো। এই যে একটা ছোট ঘর আছে, এটা পুরোটা লোহা দিয়ে তৈরি, তো সুন্দর দুজনে। ও এটা একটা ফোয়ারা, এখন চালানো হয়নি, রাত্রে ভালো লাগে এটা। যে বাচ্চাদের আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে, এটা একটা দোলনা, ছোট বাচ্চাদের দোলনা। আর এমন আমাকে গরম লেগেছিল, পুরোটা আমি ঘেমে গেছি একদম। এখন এটাতে বর্ষাকালে অতটা এখন লোক হয়নি, তো এটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে দেখতেও যেমন ভালো লাগে, তেমন লোকও অনেকেই আসে এখানে। এই সেই বোটিংয়ের ভেতরে ঢুকে গেছি, তো বোটিং এখন করবো না, বোটিং 30 টাকা এক্সট্রা চার্জ, ভেতরে ঢুকেছি 20 টাকা নিয়েছে। এবার তোমাদের 20 টাকা 30 টাকার ব্যাপারটা পুরোটাই ক্লিয়ার করি। তো দাদা বলেছিল 50 টাকা বোটিং করতে, তো ওখানে একটা ছোট্ট জায়গা আছে পার্কের মতো, তো সেখানে প্রবেশ করার জন্য 20 টাকা আর বোটিং করার জন্য 30 টাকা। তোমরা যারা বোটিং করতে চাও তো ভালো, আর যদি না করতে চাও তো সেখানে ভেতরে ঢুকে অনেক কিছু দেখারও জিনিস রয়েছে আর বসার অনেক প্লেস রয়েছে ভালো। তো আমি এখন সেই ভেতরে প্রবেশ করে তোমাদের সেই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখাবো, অনেক সুন্দর লাগবে, দেখতে থাকো তোমরা। এটা প্রাকৃতিক, এটা জাস্ট প্রাকৃতিক তুলে ধরছে এখানে। এই দেখো, এই যে কুয়ো, এই যে সেই মতলব সেই করেছে, সেই লেভেলের একদম। এই যে এই মুরগিগুলো কিন্তু অরিজিনাল না, আর এগুলাতে ফাইন 100 টাকা ফাইন হাত দিলেই। একদম সেই প্রাকৃতিক করেছে একদম মস্ত।
এই জায়গাটা কুটির, এই যে কুটির। এটা সিনেমাটিক শটে দেখাবো ভাই, সেই লাগছে পুরা সত্যি। কিরকম বানিয়েছে। এই হাঁসগুলো কিন্তু সত্যিকারের। এই ঘরগুলো কিন্তু খড়ের উপরে খড়ের, আর দেখতে হেবি লাগছে। হাঁস আছে, হাঁস 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 আছে, ইয়ে ডিম। এই যে সে বোট, ওই পাশটাতে যাব, এই যে বোটিং যেটাতে হয়, এই যে ওই পাড়ে, ঠিক আছে। এদের কিছুই নেই। এই যে এইরকম একটা সাঁকো পেরিয়ে কিন্তু মাঝখানে যেতে হবে। তো মাঝখানে একটা দ্বীপের মতন আছে, তো সেই দ্বীপটার ভালো প্লেস আছে, বসার জায়গা আছে। তো সেটার চারপাশে জল আছে, আর সেই চারপাশটাতেই বোটিং করা হয়, এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। ফ্রেন্ডস, এরকম বসার জায়গা অনেকগুলোই আছে, তো ঘুরে শেষ করতে পারবে না, অনেকটাই ভালোই লাগবে এটা। আর খুবই সুন্দর একটা জায়গা। তোমাদের পুরো খরচটা বলে দিই, মানে কত টাকা খরচ করলে পুরো জিনিসটা দেখতে হবে। আচ্ছা, 20 টাকা নিয়েছে গেটে ঢোকার জন্য, ঠিক আছে। তারপর বোটিংয়ের যে গেট, সেখানে একটা একটু জায়গা আছে, তো সেখানে ঢোকার জন্য 20 টাকা নিয়েছে। আর বোটিংয়ের জন্য এক্সট্রা 30 টাকা। কত হলো? 20 20 40 30 70। আর টয় ট্রেন আছে ওখানে, সেটা চড়তে হলে 20 টাকা, সেটা 4টার পর চালু হবে। 70 20 90 টাকা, টোটাল 90 টাকা হলে একটা ভালো মতো ঘোরা হবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।